Zalim oğlanlar seni çekiyor. Kurumdan yekemek. Haberdi. Afro şampiyonu Kanada. Getir olma. Сэр, поверху лал Йолбарс, внук лал Йолбарс. Мать сторона Кёр. От 4 года ему. Кичи Аждар. Хахат Араб. Эджеким. Яш няче? 4 года. Adı ne mi? Karagöz. Uskarı. 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 Arı. Kilo ne açı? 60. А в холке где-то 7,6 он. А nereden ötüyor? Ara. Аждариус. Так, поверху Бамгонур, мать сторона на черного Якимена восходит через Багир Альберта. Аждар! Уссай Аждар! Валя, салвачка. İki yaş diyen mi? Onur. Kilo ne açı? Ha? Kilo ne açı? Ili yo ha? 20 mi? Ava. 45, 46 ya. Hı hı. Kör boynak diyen mi? Yok, kara boynak. Kara boynak. Polibabskim собакам. А Эджет taraf kim? Ecesi Mukana bize. Макона. Угу. Те женским. Мать сторона по чедженским собакам, отец полибабским. Чеджен Макона, а? Yaş ne açı? Sentyabrın 13'ü. 3 yaşlı oluyor. Dolu öttü. Çağırmaz da. Ага, 3,5 года. Барон. Kilo ne açı? 70. 70. Владельца нет. Ма. Гонур.